ए आज्ञामाल को स्वीकार करी जल मध्य थिबा आपणक पाद पद्मर जल मध्य आपणक पाद पद्मर स्पर्श देई पुनराय आंभर दृष्टिगोचर करांतु स्पर्श देई पुनराय आमर दृष्टिगोचर करांतु ए आज्ञामाल बुड़ी जाई पुनराय भासी उठु ए आज्ञामाल बुड़ी जाई पुनराय भासी उठु दुहे मन मध्यरे नारायण गोसाई को स्मरण करंतु हे मोर इष्ट हे मोर आराध्य देवता प्रभु नारायण गोसाई मते स्वप्न रे आसी दर्शन देवा परे मो घर को बहु भाव कस्तूरी के पठे मो स्वप्न सीना मु एका जाने प्रभु आज मो वंशर परंपरा भाव ये आज्ञामाल प्रदान करी सारा दुनिया को आपण जणई दियंतु ये विभागर रे आपण सम्मत एतिकी दया करंतु प्रभु हो नारायण गोसाई ये अधम नीलांबर केवल आपण को तो भरोसा करी बंची रही दिन राति आपण को ही प्रार्थना करुची कहीं न जानतु पछे मु ही जाने जेतेबेले विपद रे पड़ी मु डाकिली हो नारायण गोसाई मो झील बरपात्र दिंतु ना ए गोविंद पोखर बुड़ी मरबी आपण ये शोभन को आनीदे विवाह संपन्न है किंतु समुद्री को एका जिद आउ थे विभागर करेंगे आपण कौन करेंगे आपण बुझे आपण तो अंतर्जामी अंतर कथा बुझंती आपण को कौन कहबी आपण को इच्छा रे मो झील कस्तूरी भाग्य मु आपण को हाथ में छाड़ी देछि आपण मारिले मारिबे तारिले तारिबे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। माला बुड़ी गला अर्थ प्रभु ताकू ग्रहण करी पाद पद्मरे स्थान देले। ई माला पुणी भासी उठिब तेबे जानिब प्रभु आज्ञा प्रदान देले। अरे सूर्य से सुब्रत कुआड़े गला नना को आनी बोली एते डेरी कोन हलानी काम सारी के पुणी सिंह द्वार पाकु जीवा ना आ फोन गलु। हो भाई
सुब्रत कौन एते डेरी कौन आमर भाई नना गोटे काम व्यस्त रही जाते से लेट है हो नना टिके जल्दी काम सर आमको पुणी आउ गोटे काम जीवार अच्छी भाई एटा इंपोर्टेंट काम ना तरफ रहिले हम कि ना ना आपण जमा व्यस्त होतुनी आपण जेमिति करबा त सेमिति करंतु ହଉ ହଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବସନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମାଳ ଭାସି ଉଠୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋସାଇଁ ମାଳା କାହିଁ? ରୁହ ଅପେକ୍ଷା କର ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ ହବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲେ ବାପା ଗାଳି ଦେବେ जानिले जानतु गाड़ी देवे तो गोटे नुआ कथा हो जे ଗୋସାଇଁ ଏତେ ସମୟ ତ ବୁଡ଼ିକି ରହିବା କଥା ନୁହଁ ଭାସୁନି କାହିଁକି? ମତେ ମତେ ଭିନ୍ନ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। କ'ଣ ଗୋସାଇଁ? ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରି ଏଇ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ଅଛି କି? ମାନେ କେବଳ ଏଠି ଆସି ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର କରୁଛ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ବିବାହ ପ୍ରତି ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ। ସେମିତି କେମିତି ହବ? ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ଚାହୁଁ ଏ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ। କ'ଣ ନୀଳାମ୍ବର ମତେ ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଯାହା କହିବା କଥା କହିସାରିଛି। ଏ ଅନ୍ତରରେ ବି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ କର ନ କର ଛାଡ଼ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ମାଳା ଦୃଶ୍ୟ ନହେଲେ ଜାଣିବା ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ସମ୍ମତି ନାହିଁ। ଆରେ ରେ 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 ମୁଁ ତ କିଛି ହେରଫେର କରିନି। ମାଳା ଉପରକୁ ଆସୁନି ମାନେ ଇଏ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଁ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝି ମାଳାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ଚାପି ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ। ओम अपवित्रं पवित्र वा सर्वावस्थंगतो विवा यस्मरत् पुंडरीकाख्यं सभाभ्यंतर शुचिः
ସୌରଭ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଇଟାଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଇଟାଟା ଥୁଅନ୍ତୁ। ନା ଏ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲାନି। ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ଏ ବିବାହ ହଉ। ତାମାନେ ଏବେ କ'ଣ ହବ ଗୋସାଇଁ, କ'ଣ ହବ? ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ସମୁଦି, ଗୋସାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବତେଇବ। ଯଦି ତମେ ମାନେ ମତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋସାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ମାନି ଚାଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀଳାମ୍ବର ତମ ଘରେ ବସି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଘର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଭଲ। ମାଳ ନ ଉଠିବା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ କଥା ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଗୋସାଇଁ। ନା କ'ଣ କହୁଛ ସମୁଦି? ତମର ମତ କ'ଣ? ମୋର ମତାମତ କ'ଣ ସମୁଦି? ଝିଅ ବାପ ପରା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆସ ଘରକୁ ଯିବା। ଓ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଁ, ନନା ଏ ଦକ୍ଷିଣାଟା ରଖ। ଖୁସି ତ? ଆଉ ବାପା ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି କିଛି କହିବନି ହେଲା। କି କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ହଁ। এই চুক্তিপত্রে দুই জনଙ୍କର দস্তখত দরকার। এই পত্র সিংহদ্বারକୁ স্পর্শ କରି ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଖରୀରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। 108 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଖରୀରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଭସାଯିବ। ନିୟମ ନିଅନ୍ତୁ। ଥାଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନୀଳାମ୍ବରକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଅ। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଥାଳିରେ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ରରେ ତମେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ତାହା ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାମସା ଚାଲିବ।
এইটা ଆମ ଘରର ପରମ୍ପରା। ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ତମେ ତାମସା କହୁଛ? କ୍ଷମା କରିବେ, ଖାଲି ତାମସା ନୁହଁ, এটা ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଅପମାନ। ମୁଁ ଏଠିକି ତମକୁ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି? ତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଯିଏ ଥରେ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି, ଯୋଉ ଝିଅ ଥରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବେଦିରେ ବସି ବାହାଘର କରାଇବାକୁ କୋଉ ବାପ ହାତ କାଟି ଲେଖିଦେବ? ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବେ? କ'ଣ ଭରସା ଅଛି 108 ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମିଳିବ ବୋଲି? ନା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ତାମସା କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଲଜ୍ଜା ଦଉଥିବେ? ତାମସା ତମେ କରୁଛ, ନାରାୟଣ ଗୋସାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ। ନିଅ, ଦସ୍ତଖତ କର। ମୁଁ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ସେ କଥା ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ମନ୍ତରେ ଥିବା ନାରାୟଣ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ। ତାହେଲେ ଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପର୍ବ କରିବାକୁ ତମେ କଥା ଦେଇଥିଲ କାହିଁକି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ନୀଳାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର କହିନଥିଲା ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ରରେ ହାତ କାଟି ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ମାନେ ତମେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହବ। मौसा कौन फिंगी दौच ए स्वीकार थाली को ना कस्तूरी भाग्य को? कस्तूरी को श्रीपति बाबू को भली ससुर मिले ना तुमको पाइकराय परिवार भली संबंध? तू किए भारी आसिलु कहला वाला संबंध मिलियो कौन? अरे मु पर झियो बागर कर सारी ताकू न मानी एठी आसी तामसा कौन? समुदी बहुत सैलिणी। नारायण गोसाई को आज्ञामाल पूजा को तमें तामसा कहब? आउ थरे जदि ए शब्द तुम पार्टी बाहर सारा जीवन तुम सहित संपर्क कटिज मोर। बस ठीक पूरा ठीक। मो सांगे संपर्क काटिबा पई आपण एमती चलै
कौन आउ थे बाहागर हम माल भाषब मुझे किसी बुझीपारनी चुप कर मौसा किसी बुझिन तुम मुंडे टिके बुद्धि ना संपर्क काटा से चाहते पुणी थे बागर करने से कहीं कहते क्षमा करदेवे आज्ञा मौसा मौसा किसी बुझीपार ना तू किए मझे पशि आसी नाटक कलुनी मु किए से कथा श्रीपति बाबू जानी मौसा भी जानी जानी न तो तमें हाथ जोड़ुचे दुहे रागरुषा भूलतु कस्तूरी भविष्य को चाहिए मन भीतर सब संदेह को दूर करतु वासुजी आ सोहन आ कस्तूरी शुणु पाइकराय बाबू आपण जदि बाहागर को मानु नाहंती ताले मो झील को सांगरे नहीं जावाक चाहूँगी कहीं मत कथा बुझे दिंतु मो इष्टंग पाखरे तुच्छा अहंकार देखी तांको विधि को तामसा कहतुबा जड़े अज्ञ मनुष्य को मु बुझेबाक जीवी मौसा एबे भी समय अच्छे क्षमा मागंतु तांको मु कहीं क्षमा मागिबी की भूल मु करछि ए मो झील को मु थरे बाहागर करि सारिछि थोड़े बाहागर कर सारा मो झील को आउ थे बाहागर करने मु कहबी केमिति दुनिया कौ बापा कथा कहब